Okay, maayong buntag sa tanan o magkasugod na usab kita sa pagtuon sa pulong sa Dios. But before that, magabasa ako sa Hebrews 4:12. Ligayngon dinhi. Kay ang pulong sa Dios buhi ug nagalihok nga gamhanan, labi pang mahait kaysa espada nga duay sulab ug modulot ngadto sa gitagbuan sa kalag ug espiritu, sa mga lutahan ug sa mga kauyukan ug mutugkad sa mga huna-huna ug kasing-kasing. Hebrews 4:12. Mag-aamputa kung hangyo ang tanan sa pagtindog. Amahan mo nga Dios, niningatak na sa kabuntagon, kami magaduol na usab diha sa imong balaan nga presensya. Diin angayan ikaw nga pagasimbahon sa espiritu ug bisan man sa kamatuoran. We just commit our lives unto you, Heavenly Father. We recognize nga we are nothing before you. Kung wala ikaw, wala gid kami mamahimo. Naghangyo kami nga ikaw magatabang kanamo bisan man sa among pagtuon sa imong balaan nga pulong karon. Naghangyo kami sa imong panabang, tabangi imong alagad sa pag-adala sa imong pulong, tagaigdugang kaalam ang imong mga kanakan, himuang open-minded sila o naga-focus, nagatuon sa imong pulong. Among prayer, Heavenly Father, nga diin makakaton kami sa mga bag-ong nga mga pagtulunan, nga diin dapat masulod sa among kalag. Mga pagtulunan nga wala pa namo mahibaloy kaniadto, we pray, Heavenly Father, nga diin ikaw gyud mga ministeryo kanamo karon. Among ginatugyan kining tanan, ginapasalamatan, ginahangyo nga madawat, pinagi lamang sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Okay, manglingkod ang tanan. Usahay no, confusing kayo kay ang mga tao makita nato sa media, magsulti sila magmask gyud, no? Usahay pod nay wala. Usahay ako magkauna ako magmask, usahay magtanan ko layo ra man kay distansya, no? Usahay mo di na lang. No? Well, morning atong kalibutan karon. Libog yun ang kalibutan. Ang kalibutan, dili pa nimo makita o unsa gyud ang insakto nga mga pamaagi, no? Nga atong nakita nga ang mga katawhan asa sila magasunod. So nagadepende og kinsa tong influential nga tawo ang ilang madunggan ug busa ang influensyado nga tao kung musulti mo'y pagatuhan, no? So iunana ang dagan sa atong kalibutan. Tungod kay ang atong kalibutan giharian sa dautan, ang mga buang naghari sa atong panahon karon, no? Ang mga tawo nga dautan mo'y naghari sa atong panahon. Og usa ka butang atong masayran nga ang dautan mao pay gitawag nato nagustuhan sa kadaghanan, no? Especially kung maminaw kita og media or social media, usahay ang kamatuoran dili ang tinuod, pero ang tao ilahang gituuhan. ug in fact atong nakita ang kayo sa tibuok kalibutan between truth and evil, no? Busa iyahig palabasay karon og kinsa ang kamatuoran, no? Well, nahuman na ang gubat na pud sa Israel, no? Nag-ceasefire na sila atong milabayng semana, but I will predict, no, that there will be a coming worse war. Ako nakita, yung nana na ilang kinabuhi since na-establish ang Israel as usa ka nasod, wala gipag undang ang ilang gubat din, ha. And then until such time nga mapildi gud sila sa gubat. Pero kano sila mapildi sa gubat? After sa 7 years tribulation. Mapildi gid sila din, ha.
Pero karon wala pa na sila kapildihan. Bisag kinsay mutabang anak nila kay ang Dios anaa sa ilaha. Bisan sa ilang pagkadili matinuohon sa Dios, ang Dios napaghihapon sa ilaha. Nagpahiyong paghihapon sa ilaha ang Dios. Ug mao ginang saad sa Dios ngadto sa ilaha. Hantod nga mahuman ang 7 years tribulation. Adunay suffering sa ilaha karon, adunay pag-antos nila karon, adunay mga gubat sa ilahang panahon, kanunay silang ginahadla niya na. Pero dili pa gid na sila mapildi hangtod sa pag-abot sa 7 years tribulation. Atong nakita sa kasaysayan since 1948 hantod karon wala pa gipildi ang Israel. Bisan pag gitabangan na sila 8 ka nasod. Gitabangan na sila sa mga dagko kay nga mga nasod. Ug sila pila lang gud lang population. Sa una nagsugod lang na sila sa 500,000 pag-establish sa Israel. 500,000 lang na, no? Katong mga Hudiyo nga tuwa sa mga laing nasod ning uli sila din ha. Og wala sila nakaabot og milyon during that time. So gikan sa 1948 hantod sa 2005 didto na miabot na og 5 million sila. And now miabot na sila og 9 million. Gamay lang kaya ang population sa Israel. Ikumpara nimo sa ilang mga kaaway nga tag 80 million, 100 million, tag 16 million. Ang Gaza hinoon, gamay ra ang Gaza. Kay kuan ra man sila karon. Mga 5 million lang na sila. Ang Palestine, no? So, murag 2 million, oh yes. So gamay lang ang Gaza, no? Pero i-apil na ganito ang Egypt, ang Arab, ang Libya, ang Gaza, ang Iran, Iraq, Syria, Turkey, Lebanon, baka pa gyud sa Russia. Mahibulong ka. Ngano gihapon wala mapildi ang Israel. Aduna kitay libro kini atong isiri sa sunod. Gitawag siya og anti-Semitism. Anti-Semitism nagisgot siya may tungod sa mga nasod nga nakig-away batok sa mga Hudiyo. Ug ngano nga giinitan gyud nila ang mga Hudiyo. Ug ngano gyud nga ang Hudiyo gikaligot-gutan gyud sa mga palibot nga mga nasod. Now, gapo kini siya nga libro sa dang magasugod kita pero humanon sa nato ang Book of Revelation chapter 22 karon. Atong nakita din ha unsa ka thrilling kayo or exciting kayo sa dihang magatuon kita sa pulong sa Dios. Nga diin bisan unsaon natog tan-aw ang pulong sa Dios, tinuod magyud ang hitabo sa kalibutan. Sa dihang ang mga Hudiyo ginakastigo sa Dios o ginagamit niya ang mga laing nasod sa hadla o paghadlo kanila, makita nato og unsa ka unique o unsa ka gamhanan ang Dios. Nga sa iyang pagkastigo sa Israel, iya pong gidipinsaan ng Israel. So makana ka no? Makana ka og unsa ka lawom ang plano gid sa Dios. Ang plano sa Dios sa tibuok kalibutan. Makana ka sa imong kaugalingon ba? Unsa man gyud ang nagapaluyon ining tanan. Now hinumduman nato nga naagita sa gitawag angelic conflict. Manulundaong gubat ni siya. Once there is great war in heaven, ang ilahang gubat dito sa taas, musingaw sa yuta. Og busa sa diyang, adunay buylo kayang away dito sa mga anghel sa kalangitan, ang mga tao sa kalibutan sab, nagkagubot po. O kining hitabo sa Israel karon, singaw lang ni siya. Singaw lang ni siya og unsa ang hitabo sa itaas. Gitawag kini siya og angelic conflict. Ug busa makana kita nganong nagapanghitabo man ngayon ani.
Yes, ang Dios adunay saad sa nasod nga Israel, ug ang saad sa Dios sa Israel wa pa gid nahuman. Tumanon gid niya ang iyang saad. Pero ang iyang saad kung imong tanawon para sa mga Israel crucible, murag testing trials, murag para sa ila sakit kayo nga mga pagsulay sa ilang kinabuhi. Apan dili man pud sila mapildi. Mo na makana ikaw, grabe gyud ang pagkontrol sa Dios sa kasaysayan sa kalibutan. In fact, kung atong tanawon karon, ang dagan sa Israel sa dili pa kita anyway, taas kitag panahon sa pag-expose sa Revelation 22. Kung atong tanawon ang dagan sa kalibutan, mao gini siya ang klono. Once nga magatanaw gani mo sa biblical history, ana gid siya ang klo. Mao ni siya ang Mediterranean Sea. Gitawag na siya og Mediterranean Sea or Great Sea. Duhay ngalan na no? Mediterranean Sea or Great Sea. Now atong nakita, ang Israel, gamay lang kaning Israel. Ang klo niini, once nga makita nimo ang Dead Sea dere og Sea of Galilee dere, Jordan River nini, mo nang Israel. So kung magtanaw ka sa mapa, sayon lang kayo tanawon. Gikan sa Mediterranean Sea, ang east side sa Mediterranean Sea, mao ang gitawag Israel. Ug ang gisaad sa Dios sa Israel, gikan diri sa Euphrates River ngadto sa Nile River. Katingalahan man ning Nile River kay ang Nile River, mora ni river, abot lang nakakita ba mo sa ubang mga rivers tibuok kalibutan. Mora ni river nga dako kayo sa unahan, pagabot dito sa tumoy, nimbungkag siya, ningkatag siya. Di ba kasagaran sa river gyud, gikan sa taas mga gagmay nya muadto sa dako, sumpay ana, sumpay sa dako. And then pagabot dito sa mga dulas dagat, dako na kay siya nga river. Kini lahi. Kini nga river, sa diyang nagpadulong na siya sa dagat, ningkatag siya, nabungkag siya. Og busa gitawag kini siya og waste basket. Waste basket in the term nga ang tanan nga mga fertile nga giguyod sa river gikan sa bukid padulong diri sa patag, didto niya giyabo sa land of promise nga mao ang Kanaan. Mao ning gitawag siya og fertile crescent. Tanawon niyang hugis gitawag siya og nakakita ba ang tanan og kanang bulan nga pikas bitaw? Bulan nga tunga lang ana. Gitawag siya og fertile crescent. Tungod kay iyang porma is hugis sa bulan nga tunga. O kini siya nga dapit gitawag siya fertile land. Gitawag siya fertile land tungod kay ang duha ka rivers mo ni ang nagsupply og fertile niini nga dapit. So, gikan diri sa ibabaw o kini atong nakita mo ni ang gisaad sa Dios ngadto kanila sa Israel. Naugaman. And then atong nakita tungod sa ilahang pagkadili matinuohon, gikan sa 721 BC, gidestroyed sila sa Babylonia. And then, ang Northern Kingdom, kini nga portion padulong diri, gidestroyed ni. Giatake ni siya sa Babylonia. And then, sa 586 BC na pod, gidestroyed na pod ang Judah sa gitawag na tog Syria. So, nawala ni sila sa mapa anang panahon na. And then, ibalik na pod. And then, midagan na po ng panahon, niabot si Jesus Christ, wala na po nila gidawat si Jesus Christ. Pagka 70 AD, totally destroyed na po nila, ang gigamit na po ang Roma. Diri man nga portion ang Rome. Gi-invade na po na sila. No?
totally wipe out po sila sa ilang yuta. Nawalan sila nasod. Grabe ang gubat nga na nagian sa Israel. O ganun nga napildi sila niya ng panahon na gipanagna daan. Bisan man sila ni Daniel, nagapanagna niya na. Si Ezekiel, nagapanagna niya na. Uban pa silang Micah, nagapanagna niya na. No, atong nakita. Gipanagna nila ang kadaot sa Israel tungkol sa ilang pagkadili matinuohon sa Diyos. Pero, tanawa, bisan pa sa ilang pagkadili matinuohon sa Diyos, ang Diyos, naagyapon sila, nag-uban gyapon sila. Protected sila, prospered sila, pero ang ilang kahimtang, na sila sa fifth cycle of discipline. Why kalinaw? Na sila sa shelter kanunay, pagtanaw na manglupad na po nga mga missiles, tuwa na po sila, manago na po sa ilalom. There is no peace in Israel until the time of the millennium. Wagi kalinaw ni. Busa ka nang gingon nilag ceasefire karon, temporary lang na siya. Mag-prepare na po sila, mag-andam na po na sila, daghan kayong mga armas. O kana ganing nahitabo karon akong nakita gipangandaman na sa kalaban ug unsaon din nila paghurot ug pagpildi ang mga Hudiyo. Pero sa gibuhat sa Dios, yatagan sila kaalam na sila'y na-invento nga Iron Dome nga ang thickly populated sa Israel dili gyud maigo. Kung na may makalusot tuwa sa mga lagyo, mga gawas. Now, atong nakita ang Diyos na nagauban sa ilaha. Nagsabay ang protection sa Diyos, nagsabay sa Israel, ug ang kastigo sa Diyos. Nagsabay ng duha. Under sila sa fifth cycle of discipline, ug naapod ang gitawag na tog protection ug provision sa Diyos ngadto kanila. That's the humor of God, no? Makita nato grabe unsa ka manggialamon siya, unsa ka maayo siya, ug ang iyang promise tinuod gyud. Now, tanawa kini siya kung saan nahitabo nining panahon na. Forget sa ato sang kalimtan tong Babylonian nga pag-attack nila sa northern, kini ang northern, mo ang southern. Kasi na-divide man gud sila sa panahon ni Solomon, na-divide sila sa duha ka kingdom. The northern kingdom and the southern kingdom. Ang northern kingdom mo tong 10 tribes. O kining southern kingdom mo ning 2 tribes. Ang 2 tribes dire mo ning mga kaliwatan ni Judah og ni Benjamin. So, bali 2 tribes lang ang dire. Pero unang na-destroy kining 10 tribes, no? Northern kingdom. Giatake sa Babylonia, and then ang southern kingdom giatake pod sa Persia sa tuig 586 BC. No, hinumduman na to ang tuig nila no nagpababa no. 721 una dire. Yan ninaog man ang kalendar sa una pababa man. So gikan sa 721 sa 586 BC kini na pod ang gitawag natong Southern Kingdom ang giatake. And then miabot sa gikan sa 400 BC before Christ, mo nang panahon na nga wa sila'y prophets. Wagi prophecy niya na. May bulong ka. Grabe no, naputol until kay Malakay. Pagkahuman kang Malakay, wa nagi mga panagna. Wa nagi mga propeta nga mitungha niya na panahon na. Silent years sa ilang kinabuhi. And then, mitungha na po si John the Baptist. And then, iyang gitagna si Jesus Christ, gipanagna niya ang ministry ni Jesus Christ, nga siya ang kordero nga magawagtang sa tanang sala sa kalibutan. O dinhi gawas na po ang prophets. 400 years. Gikan sa pagpanagna nila ni Malakay. Layo kayo nga katuigan na siya. Din gawas si Jesus Christ. Wa na po nila gituuhan si Jesus Christ nga may Mesiyas. Until now, nagsige pa sila gulat sa ilang Mesiyas. O gani, na ako'y nabasahan dito sa social media,
nga matud pa nila ilang gipatay ang mga Hudiyo daw, ang mga terorista kay pati ilang Ginoo ilang gipatay. Tinuod man. Niadtong panahon na ang mga Hudiyo sila konspirasy man to, no? Usa man sila niadto nga gigamit sa kaaway sa pagpapatay kay Jesus Christ. Pero si Jesus Christ dili gud mamatay kung dili gini kabubuton. Namatay siya tungod sa iyang kabubuton nga gikinahanglan bayaran gyud niyang tanang sala sa katawan sa kalibutan. So human na ta sa 721 BC, human na ta sa 586 BC, ug human na ta sa 70 AD. Katong gi-destroyed sila sa Rome. Tulo ka mga dagkong nasod ang nag-destroyed sila, ha? Babylonia, Syria o kining Roma. Now, na-wipe out sila. Now, pagka abot sa ikaduhang gubat sa kalibutan, wala sila nasod, ha? Wa gid sila nasod nga ilang kaugalingon. Ang uban sa lahat to sa Germany, ang uban to sa Amerika, ang uban na sa Pilipinas. In fact, gina-recognize sa sa Israel as their friend nga ilang higala tungod kay usata nga nagtawagan nagsagop usata nga nagsagop sa mga Hudiyo. Kitong mga nag-scattered. Tungod kay di sila makabalik sa ilang yuta. So adunay nahitabo nga ikaduhang gubat sa kalibutan under sa gitawag na to pagpanagsabot sa Japan, sa Italy ug sa Germany. Now nahibalutan atong panahon na ang nagdala sa Japan mo si Hirohito under sa iyang general nga si Yamashita, no? And then sa Italy pod si Mussolini. Ug sa Germany mo si Hitler, ang pinakailado na to nga naibaluan nga matud pa mangtas nga leaders, no? So tulo sila, gitawag sila bracing for powers. Nagsabot sila ug unsaon nila pagkungkir ang tibuok kalibutan. Gidivide nila ang gubat. So, ang nahitabo nito, binahinay sila ug asang ilang gipanggubat. So ikaduhang gubat sa kalibutan. Og ang usa ka nasod nga gitawag nito og Amerika maoy usa ka nasod nga gigamit nga ang demokrasya magpabilin hangtod sa atong panahon karon. Usa na to kini siya kadakong utang sa Amerika ug ngano nga aduna kitay kagawasan karon. Tungod sa mga Amerikano nga diin willing sila magpakamatay just because of democracy, no? Nga dili pwede nga ang mga nasod pangilugon nila ang ubang mga nasod kinahanglan adunay kagawasan busa nagbuhis og thousands of soldiers ang mga Amerikano sa Pacific Island lang daan mga 70,000 ka mga American soldiers ang gibuhis nila da. Busa dili na pwedeng biyaan nila ang Pacific Ocean. Tungod kay dinha ang daghan nga mga sundalo nilang nangamatay. Mga barko, mga eroplano nang hagsa. Apan tungod silang paghigugma sa demokrasya, yes, nakig-away gyud sila. Ug mo tong gitawag the longest day. Mo to'y pinakadugay nga gubat nga nagapanghitabo. Nga nagsugod sa 1939 ug nahuman sa between 1945. 6 days wars. O busa gitawag nila the longest day. Now, unsa may nahitabo ato, no? Katong nakita. Dito ang kasaysayan nga din sa dihang nagmadaogo na ang Amerika kauban sa ilang mga allied forces nga mao ang Great Britain, France ug uban pang mga nasod ang Pilipinas ato allied na daan nila, no? In fact na nasli mga soldiers daan diri pero kay tungod kay na-invade kita sa Japan, busa murag wala kay sila power. Pero miabot ang panahon nga nailog ra gyud nila. Sa dihang nagmadaogon sila motong ni gipauli nila ang tanang mga nasod nga nailog sa Japan o kung sa patong mga nasod nga nangilog ulayng nasod. O gusa na niya na ang Pilipinas nailog munta sa Japan during that time, no? So, giuli na sa Pilipinas ang
na-invade sa Japan. Nakabato na putag kaugalingon na to nga nasod. Ug usapon niya na ang Israel. Na murag napanalanginan ang Israel nitong gubata. Tungod kay katong nga gubat, daan na itong walay nasod ang Israel kaysa 70 AD, wala na sila. Na-wipe out na sila. Wala na sila nasod sa kalibutan. Pero, tungod niya itong gubata, ang nahitabo, ang United Nations, ubos sa nomination sa Great Britain, nga gikinahanglan hatagan ang mga Hudiyo ug nasod, tungod kay klaro nga adunay mga Hudiyo nga nag-scatter sa tibuok kalibutan, ug busa nahimugso nga kini nga porsyon dire gihatag ni sa Israel. Busa nakabato na sila nasod. Sa pagkabato nila nini nga nasod, ang mga Palestino ug mga Arab countries init kay sila nini tungod kay dugay nilang gipuy-an ning nasura. Ug para sila walay nasod nga Israel. Ug gani karon naghunahuna pa gyud sila nga wala gyud nasod nga Israel. Ilang gunahuna nga ilaha gyud ni siya. Busa adunay gubat nga nagpabilin dinhi. Now, atong tanawon karon, atong hatagan og gamay nga gibugaton ang nagapanghitabo nato karon, no. Ug ngano nga gigubat sila sa Gaza? Ang Gaza gamay lang kining Gaza, mga ana lang siya. Porsyon lang na siya dinha sa between Egypt ug Israel. Gamay lang siya nga porsyon. In fact, ang ilang population 2 million, no. Ang mga 2 million lang ilang population. Ang Palestinian, no. Di maguna sila mudagan kay permanente man silang gubaton god. Ug sila man ni permanente panahon pa ni Gulayat. Pildi siyang David. Kay ginubatay na ni sila tag 10,000 ang mapatay ni David. Mo nang na sila karon ng Israel wala gid kalimtan si David. Naagyoy memorial kang David. Ultimo ang ilang armas gipanganlan nila David Sling. Kay mo tong si David manggod ang nagpatay kang Gulayat ug ang iyang gigamit ang iya lamang katong sling. Nga giana ni Gulayat. Nga kung imong tanawon, si David perting gamaya, si Gulayat perting dakuha. Pero bisan sa kadako ni Gulayat na pildi siyang David. So ato nakita karon, no, inani ang nahitabo. Gihatagan gyapon sila og gamay nga nasod aron nga mag-exist ang mga Hudiyo. Now, kinsa man ni mga nasod nga nahimong kalaban nila dinhi? Nadiri ang Jordan, nadiri ang Lebanon, nadiri ang Turkey, nadiri ang Iraq, nadiri ang Iran, nadiri ang Afghanistan, Pakistan, dilapit ang Pakistan siguro. Syria, nadiri ang Syria, nadiri ang Arab, nadiri ang Egypt, diri mo po siya ng Egypt. Nga pa diri ang Libya. Now, sa Arab countries, petinan ng daghana din eh. Atong nakita, kinita ng mga Arab countries, mga half brothers ni sa mga Hudiyo. Half brothers. Nganong half brothers man sila? Tungod kay mga anak ni sila, kaliwatan ni sila ni Ismail. Mga Ismailites. O kining mga Hudiyo, anak ni sila ni Isaac. Now, kinsa man di ay si Isaac o kinsa man di ay si Ismail. Si Isaac, anak ni Sarah, gikan kang Abraham. O si Ismail, anak ni Hagar, gikan kang Abraham. Busa, half brothers ni sila. Half brother, no? Kung imong tanawon, mga parintira ni sila. Kining nagaway-away, naggubat-gubat din eh. Mga parintira ni sila, mga kadugo ra ni sila. Pero nganong mag-away-away man din sila. Now, kung i-trace na to ang Bible, tungod kay naay gitawag na to covenant sa katong gitawag nila legit o genuine nga anak nila ni Abraham kang Sarah nga mo si Isaac, o katong gitawag na tag anak gikan kang Hagar nga dili pinakaslan. Murag kanang og sa ato pa karon, usa tawagan na? Ha?
murag ah ang atong ubang mga termino ana karon kay mistress no ano, kabit no. Kay ang gibuhat man gud ato ni Sarah, naguna-una siya tungod kay wa lagi siya manganak. Siya na may katabang din makanak siguro na. So, iyang gi paon ang iyang katabang kang Abraham nga iyang bana para maka-produce og anak. Nakaanak yung tinuod. Og busa motong kamagulangan nga anak ni Abraham si Ismael. Now, adunay dakong gubat nila. Pila ka mga nasod ni sila, pero tindighanan ni mga nasod. Ang pinaka kuan ini kay backup ni sila sa Russia sa atong panahon karon. Backup ni sila sa Russia. Russia ang nagpaluyo nila niini og Iran. Nahibalutan nga ang Iran backup siya sa Russia. Ang pinaka number 2 nga superpowers sa gitawag na tog armado sa tibok kalibutan. Number 2 sila sa US. So number 1 ang US, number 2 ang gitawag na tog Russia. Then number 3 ang China, number 4 ang India, number 5 ang Japan. Mga dagko ni sila mga nasod. Mga high-tech ang ilahang mga armaments nini. Now, sa pagkakaroon dili gini sila mapildi, pero pag abot niya sa 7 years tribulation, gamiton ang King of the North, mo ni silang Iran, Turkey, Lebanon, Iran, Iraq, gamiton ni sila, Jordan, pag-atake dire, and then, maro man ang Russia. Murag ang Russia niini kay dawat limpyo ning Russia. Na sila sa likod, pero para sa ilaha, kamoy una mo dito. Kay once nga moabot na mo dito, hapit na niyo makungkir, igo na lang ning muagi. Muagi na lang sila yung dala na. Agi sila din sa Bosporos, then tuyok sila din lapos sila din sa Egypt. Morning ilahang pagkungkir sa tibok kalibutan ining panahon na. Namingon mo, kuyawan ni anak nga kuano, nakasulat na sa Biblia. Nakaplastar na ug unsa mahitabo sa kalibutan. Unsaon la pagkungkir ning Israel. Agian nila niya, diri sila puyo sa Egypt. Now, karon ang King of the West, kita po sa King of the West, ngayon lang gikungkir ni, mulaban po kunuhay ang King of the West. Laban kunuhay ang King of the West. Atakihon nila ni sila. Atakihon gini nila. Mapildi po kunuhay ni sa West. Anong moingog kunuhay? Kanang mga panghitabo sa unahan manggod, naka-print out na nakasulat na sa pulong sa Dios, og murag print out na lang ng gawas din og unsay mahitabo sa unahan. Gitagna na daan, gisulat na detailed na sa libro sa pinadayag. Gikan sa kapitulo 6 ngadto sa kapitulo 19, naka-plaster na og unsa mahitabo dinha. So atakihon sila sa West, apil na nini ang mga European countries ug apil na nini ang Amerika. And of course, niyan ang panahon mudaog ang West. Pagdaog sa West niyan ang panahon ang King of the East na pod. Advance po ang King of the East nga by now di ka makatuo no sa pinakadaghan og sundalo sa tibok kalibutan ang China. Og wala gyoy makakumpit niya na sa gipanagna sa Biblia nga adunay 200 million nga sundalo. Baha ginang mga sundalo ni ana. Apil na ang katong Asian countries, moapil na ni ana. Muatake na sila dinhi nga dili na mangagi og kalsada. Manabok na sila dinhi nga bisag ang mga river, mga uga sa katuyuan nga magkigubat gina sila diri. Diri gyud kini nga portion lang gubaton kini. Gubat sila na. Magbangga silang tanan dinha. Pero wala ninyo mabantay nganong nga magbangga. Unsa man ginhitabo sa Israel nganong banggaon man gid ng Israel?
ang Israel maula may paon sa Dios. Paon. Murag paon lang ni siya sa Dios ang Israel para ang tanang mga nasod maggubat kay di ay siya moabot na. Kay di ay siya bautismuhan niya sa kalayo ang tanang dili magtotoo sa tibuok kalibutan. Ibutan niya sa center of the earth og dining panahon na tanang mga sundalo sa tibuok kalibutan diri iyabo ang ilang dugo sa bali of Jehoshaphat. Og busa ang gitagna diha sa Biblia nga ang dugo musangko sa bukados kabayo. Moabot sa kanang iyang unsa man ang bukado? Simod. Ingunan ni kadaghan ang dugo nga ipangyabo diri. Mga sundalo sa west, mga sundalo sa north, sundalo sa east, diri tanan iyabo ang ilang mga dugo sa Valley of Jehoshaphat. Mao nang gitawag Armageddon. Wa pa nato matuning Armageddon pero partly niya na mo na nang gihisutan sa Armageddon. Well, daghang kay tag mga libro nga dapat natong pagatunan pa no. Anti-Semitic dapat makatunan nato ni o katang gitawag Armageddon, kanang freedom through military victory. Daghang pagkitag dapat nga pagatunan. Mo nang magapanghitabo sa unahan. Og ang Biblia nagapanagna na nga mapildi ni sila. Mo na ang gitawag last impending cycle of discipline to the nation Israel. Balik ko na ko ang Israel, ang disiplina sa Dios sa nasod nga Israel, wala pa nahuman. Wala pa nahuman. Kanang karon, under pa sila sa 5 cycles of discipline. And then, mahuman ang 5th cycle of discipline at the end of the tribulation. At the end of the tribulation, mahuman ang 5th cycle of discipline. Og muna nang gipanagna din diri sa Roma 10 daan, gipanagna din sa Roma 11, basahon to kadyot. Sa Roma 11, sugod kita sa 25. Dili nagaingon, ang Israel igapasiuli basi pagkamakinaadmanon kamo diha sa inyong kaugalingong pangunahuna. Buot ko mga igsoon nga inyong masabtan ang tinaguan nga mao kini. Anong tinaguan man no? Nga ang katiga anha sa usa ka bahin sa Israel hangtod sa panahon nga may sulod na ang hingpit gidaghanon sa mga hintil. Ug unya pagaluwason ang tibok Israel ingon sa naisulat ang manluluwas moabot gikan sa Sion pagharian niya ang pakigdait Dios non gikan kang Jacob. Og mao unya kini ang pagigsaad ko uban kanila sa diha nga kuhaon ko na ang ilang mga sala. So mo niyang gisgutan no. Saad kini siya sa Dios nga nining panahon na ma-restore na mahuman na ang 5th cycle of discipline tungod kay nining panahon na maghari na si Jesus Christ as King of Kings and Lord of Lords sa tibuok kalibutan. So dinhi si Jesus Christ ang gitawag nato dinig harianon nga kwarter ni Jesus Christ diri sa Jerusalem gyapon. Katong gitawag trono ni David. So dinhi siya maghari. Lahi tong sa New Jerusalem Lahi tong sa New Jerusalem. Kini siya sa kalibutan pa ni nga paghari ni Jesus Christ. Diri siya maghari. And then niyan ang panahon na ang Israel wala na kasamok. Wala na disiplina. Sila na pud ang magdumalas yuta. Mao kana ang gipanagna sa Biblia. Og magapanginaot kita no nga aware kita. Siguro dili kita dapat ma-surprise. Og ngano nga ingunani ang kalibutan. Og ngano nga ang Israel mo'y center sa kasaysayan sa kalibutan. Ang mga tao karon sa kalibutan puro sila murag ang ilang gitan-aw ang nasod nga Israel. Bisag asa nga nasod karon, naga-focus sila o nagatan-aw sila og unsa ang Israel.
Murag namintana tang tanan. Unsa na nahitabo sa Israel karon, no? Ngano yun ani man gid sila. Og daghang na nga no? Amazing kayo ang nahitabo. Kay bisag daghan kay nga rockets ang gipalupad. In fact, di total to nila maabot og 6,000 nga rockets. Ang total. Pero 12 person man lang ang patay siguro. Murag 12 ra, no? Grabe ka. Makana ka gyud ba? Unsa man gyud ang naa sa Israel. Naa gyud ang unconditional promise sa Dios ngadto kanila. And then mo lagi madala pa man sila nining kalibutan naron. Naman na yung mga peace treaty, ceasefire. Actually, sa sulod gud ana nila dili sila gusto ng ceasefire kay nahibalo sila dula na sa kalaban. Pero wala gid sila mahimo. Tungod kay ang tibuok halos kalibutan ug nagpalibot nila mo ilang hangyo. Now, nganong nahibalo mo nga hangyo nila na? Kinsa may dili gusto kalinaw. Gusto gyud ang tawag kalinaw. Gusto na to nga makabenepisyo gyud ta sa tinuod nga kalinaw. Gusto na to kalinaw. Pero abi ninyo kung sa kana, trap kana. Adunay trap niya na nga nagpaluyo. Og nahibalo na ta sumala sa kasaysayan nga nag-build up lamang og mga armaments in preparation for great war. Siguro magayon kamo, uy, gitagna nimo na pastor, dili mo na siya trending sa history. Og dili kita mahadlok musulti niya na tungod kay mao gyud na ang kasaysayan. Karon ato nakita murag pinakadako na yung gubat, no, kay sauna dili man kay ginana kakusog ang gubat. Nagkadako ang gubat, nagkagamay ang patay sa mga Hudiyo. Sauna nga dili kay dako ang gubat, daghan pagpatay ang mga Hudiyo. Pero karon nga grabe ang gubat, nagkagamay ang patay sa Hudiyo. Tungod kay ang Dios nagsaad gid sila nga kini nga mga henerasyon di gini mahurot og kamatay. Hangtod nga iyang pulong, iyang pagatumanon. Well, mga kaigsunan, hinumduman na to ang kasaysayan sa kalibutan, nakafocus o nakasentro kini siya sa nasod nga Israel. Israel ang gidatan-aw sa kalibutan karon. In fact, kung ito, siguro, mag-rapture na ni siya, no? Usay, ana itong panglantaw, no? O dapat, dili kita makuratan, dili kita masurprise nini. Ang Biblia nagasulti na niini ug in fact aduna pay pinakadakong gubat nga magapanghitabo. Nga mas worse pa niini. Kanang gipanagna sa libros pinadayag. Kapitulo 6 hangtod sa kapitulo 19. Nga diin yan ang mga panahona, mga wasak ang mga nasod. Mga wasak ang mga nasod niya ng panahona. Well, anhi kita karon sa Revelation 22 para mahuman kita nini. Atong tiwason kini ang Revelation 22. Na nakita sa bersikulo 11. Nagaingon dinhi. Sugdan to sa bersikulo 10, ug siya mingon kanako. Ang siya dinhi mao ang anghel. Mingon kanako kang John the Beloved. Ayaw na lamang pagtimbrihi ang mga pulong sa propesiya nining basahuna, kay ang panahon haduol na. Na pagyunyag ayaw pagtimbrihi ang mga pulong sa propesiya nining panahona, buot na yung ipasabot, ayaw pagpugni. Ayaw pugni nga diin ang kini nga libro sa pinadayag igawali sa tibuok kalibutan. Ayaw kini sig timbrihi. Nganuman, kay ang panahon haduol na. Nanata sa Revelation 22. Ang mamumuhat og dautan, pabuhatag gyapon siya og dautan. Kibalo mo sa atong kahintang karon. Grabe ka pagkadautan sa kalibutan.
Busa mingin siya, ang mamumuhat og dautan, pabuhata siya og dautan. Buot niya ipasabot din nga, katong mga tao nga magkasasala, papadayon na lang sila. Dili na to kayampugngan sila. Sa ako nang giingon, karong panahon na, panahon sa mga buang, mga taong dautan. Panahoning panahon na sa mga kadautan sa kalibutan. Sila ang nagahari niini. Sila ang nagamando sa kadautan sa kalibutan. Busa, matud pa sa nagdikta niini ngadto kang John D. Bilabid, ang katong mga dautan, papadayon na sila buhat og dautan. And then mingon sa sunahan, ang mamumuhat og dautan pabuhat na gihapon siya dautan, ug ang mahugaw papadayon na gihapon siya sa pagkamahugaw, ug ang matarong pabuhat na gihapon siya matarong, ug ang balaan papadayon na gihapon siya sa pagkabalaan. Now adunay duha ka klase nga giyang gisgutan dinhi. Katong mga magtutuog nga nagbuhat sa pagkamatarong, nakasabot sa pulong sa Dios, padayon kamo sa pagbuhat sa matarong. Padayon kamo sa pagsunod sa kabubuton sa Dios. Apan katong mga dautan dito, wala nagpasabot gud nga wali adili na nato walihan. Kung adunay tsansa walihan nato sa pulong sa Dios. Pero kung magbuhat gid sila dautan, ayaw na pagkabalaka, don't bother. Don't bother about them. Nganong magkabalaka man ta kanila og unsa na ilang gibuhat. Bisag unsa ilang buhaton, makigubat sila sa bisag unsang nasod. Karon bitaw ako nakita kagabi, ako nakita ba. Dili lang kinin China. Now, bisan tinuod nata sa social media. Nabasa nako kagahapon. Dili lang West Philippine Sea ang ilang giangkon. Nakabantay mo kagabi, nakabasa mo? Dili lang West Philippine Sea. Apil ang South, apil ang gitawag nato East. Katong Binham Rice, apil to ilang giklaim. O gisulti na gyud sa ilahang spokesman. Nga kami ang tag-iya niini. Wala pay nasod ang Pilipinas, gimapa na nila. Gikan sa West Philippines, kanang wa pay nasod nga Pilipinas, ilaha daw na hantod patabok din na. Na unsa man nato kana karon? Mabader tagtama niya na. O makigaway ta, mosakay po tag jet ski. Well, sa ako nang giingon, panahon kining panahon na sa dautan. Ang mga tao dautan. Ang mga tao gustog ginansya. Ang mga tao gustog makalamang. O panahon kining panahon na sa mga taong dautan. Ilahaning panahon. O matud pa din unsay gingon, ang mamumuhat og dautan, pabuhatag gyapon siyang dautan, papadayon na lang sila. Ayaw sila pugni. Ug ang mahugaw, papadayon na gyapon siya sa pagkamahugaw. Yes, papadayon na sila nga magkinabuhi sa kahugawan. Ila ka ng kinabuhi. Anyway, na ay judgment day. Sige lang, papadayon na lang sila. Bisag ang kuno nila, ang tibok kalibutan, hala, sige. And then, mingon po sa dire, ug ang matarong, pabuhatag gyapon sa matarong. Kinsang matarong niyang gisgutan din mga magtotoo. Kung ikaw nakasabot sa pulong sa Dios, magmatarong ka. Magkinabuhi ka sa matarong. Adunay judgment nga tong pagatubangon niya sa dihang magmatarong kita. O kana mo ang paghinatagay og ganti. Busa mi siya, ug ang matarong pabuhato gyapon siya og matarong, ug ang balaan papadayon na gyapon siya sa pagkabalaan. So adunay duha ka klase nga tawo sa tibuok kalibutan. Mga taong dautan ug mga taong matarong. Ang mga taong dautan kadtong atong nakita nga ang ganansya ang gisiguro nila, ang lamang ilang gitanaw silang kinabuhi, kanang makabenepisyo sila sa kalibutan. Sige, ihatag sa ila ang tanan. And then
Ang ikaduha din nagaingon katong nagabuhat og matarong og balaan, padayon na gyapon sila sa pagbuhat og balaan. Kinsa kini siya? Katong mga tawo nga nagtuo sa Dios, nagatamod sa pulong sa Dios, giaplikar ang pulong sa Dios ug nagkinabuhi sa pagkabalaan. Versikulo 12 mingon dinhi. Tanawa, moabot ako sa dili madugay nga magadala sa akong ganti sa pagbayad ngadto sa matag usa sumala sa iyang binuhatan. Sumatod pa niya, ikaw nga matarong, padayon nga magkinabuhi kag matarong, sila nga nagkinabuhi dautan, papadayon na sila, bot sa bot. Ikaw nga nagmatarong, ayaw pagbader, ayaw ka disturbo nila. Kaya kung madisturbo ka nila, maapil ka sa ilang pagkadautan. So ayaw pagpabader, ayaw pag kabalak ina sila. Magpadayon gud na sa pagkadautan. Usay maminaw ko sa tong balita ba. Confused na kay ang Pilipinas ning West Philippine Sea oy, karon giapil na gani ang kwan. Is confused na kay ta. Ang atong mga leaders nagkabahin-bahin pa. Sumsaon man nato ni. Ngayon anim gid ang kalibutan. Usahay moingon kita, we need to protect our sovereignty. Tinawad ka na. Atowa ka na. Pero aduna may mga taong dautan. Wala man kita mahimo. Kaya nga tong armas, dili man maka-compensate, dili makapakig-away ngadto kanila. Yes, supposed to be adunay gitawag freedom through military victory, apan dili magapanghitabo sa atong panahon karon. Dili kaya sa Pilipinas. Mo nang ang atong presidente pod, maalam po siya. Brilliancy ang iyang gigamit karon. Bisag unsaon niya pag-analyze, wala mo gitay mahimo. Gawas lang siguro kung padalhan tagdaghan kay mga barko panggubat o padalhan tagdaghan kay mga eroplano panggubat sa ubang mga nasod nga motabang nato, dinha siguro basing maisog si Duterte. Pero karon wala, dili kaya. Bisan pag unsaon paghurot niya iyang kaisog, way kaya. Nakita niya nga magbuhos lang og dugo sa Pilipinas ang gitawag nato pagpakigaway. So dili makaya. Busa unsa iyang gingon dinhi, katong nagabuhat og dautan, papadayon na lang sila sa pagbuhat og dautan. Tuguti lang sila nga magabuhat og unsay ilahang mga plano sa kalibutan. Kung mangilog sila, sige papadayon na lang sila kay mao kini ang panahon karon. Panahon kini ni Satanas. Nga din ang mga dautan mo'y maghahari sa kalibutan. Ang mga buang nga tao mo'y maghari sa kalibutan. Ug mo man ni sila, nabuang man sa kalibutan. Gusto man nila ang kunon tanan ng kalibutan. Pero mingon dinhi ang mga matarong pabuhatag gyapon siya matarong. Ang balaan padayon na gyapon siya sa pagkabalaan. Nganuman ang tao sa kalibutan na divide sa duha, mga taong dautan o mga taong matarong. And then aduna kita judgment na pagatubangon, ang dautan motubang sila, apan ang matarong motubang usab sa Dios. Versikulo 13, ako mao ang Alpha ug Omega, nagpasabot si Jesus Christ mao ang the first letter of the alphabet and the last letter of the alphabet. Nagpasabot wala siya sinugdanan, wala siya katapusan. Ang nahauna og nahaulahi, ang sinugdan ug ang katapusan. Bulahan sila nga managlaba sa ilang mga bisti, aron makabaton sila sa katungod sa pagpahimulos sa kahoy nga naghatag sa kinabuhi o sa pagsulod sa syudad agi sa mga pultahan. Kinsa ning ingnan din nga bulahan katong mga magtutuo nga din nagpadayon sa pagkinabuhi nga balaan ug busa min siya, bulahan sila nga managlaba sa ilang mga bisti aron makabaton sila sa katungod sa pagpahimulos sa kahoy nga naghatag sa kinabuhi. Now, balik ko na to. Nganong mibalik na po siya, makapahimulos sila sa kahoy nga naghatag sa kinabuhi. Kinsa itong kahoy dire? Unsa tong kahoy? Katong tree of life?
Jesus Christ, no? Si Jesus Christ mao ang nagpakamatay sa kahoy. Og sigurado kita nga makapahimulos ta niya na. Nganuman tungod kay nagatuo kita kaniya ingon nga atong manluluwas. So mato pa niya, bulahan sila nga managlaba sa ilang mga bisti, bot niya pasabot, tanan nga mga tao nga managlaba sa ilang bisti. Unsa ang paglaba sa bisti? Kung dili ka magtotoo, mutuo ka kang Kristo Jesus. Nalaban nimo imong bisti. Ang imong gitawag na to, dili magtotoo sa una, nahimo na kang magtotoo. Mao ka na, naglaba ka na sa bisti. Og tungod niya la kay mituo na ka kang Kristo Jesus, unsay mitabo, magkapahimulos sila sa kahoy nga naghatag sa kinabuhi ug sa pagsulod sa syudad agi sa mga pultahan. Makapil sila ngadto sa milenyum. Sa gawas anaa ang mga iro. Unsa daw? Sa gawas anaa ang mga iro. Nabantayan ba ninyo niyo nganong adunay daghang mga word nga iro sa Bible? Unsay gisgutan nganong gitawag sila iro? Mga dautan, particularly mga dili magtotoo. Gisgutan. Kini man kung iro, sirok kaning iro. Magbutang kag pagkaon des kalsada, kaunon gyud nila, awayan na nila. Sirok. Busa sirok sila sa kalibutan ng mga butang. Grabe nila ka mangtas sa mga kalibutan ng butang. Mabitaw na nga si Kristo Jesus mingon, ayaw ninyo ihatag ang inyong mga bulawan ngadto sa mga iro. Buot niyang ipasabot, kanindot sa inyo ang kinabuhi, sa umalabot nga mga adlaw pagkanindot sa inyong kinabuhi. Ayaw ninyong ipamugos ng kanindot sa inyong kinabuhi paghatag ngadto sa mga tao nga dili gusto. Katong mga tao nga mga sirok sa kalibutan, katong nangandoy sa kalibutan ng butang, ayaw niyo ipamugos na. O sa mga tao nga ato nakita nasuko pa sa kamatuoran. Aduna pay dili lang nga sila nagkinabuhi sa dautan, dili pa gid nagusto ang kamatuoran. Negative sila sa kamatuoran o gawas pa nila nga negative sila sa kamatuoran, ang uban kanila nasuko pagud sa kamatuoran. They don't want truth. Above all, they are hating truth. Ilapang gidumtan ang kamatuoran. Verse 15, sa gawas ana mga iro. Kinsa daw? Unsa ang nasa gawas? Mga iro. Mga dili magtotoo. Nga diin ang pangandoy mao ang mga butang kalibutanon. Makaganansya. Dili gusto nang malugi ang mga nasa gawas. Ganansya gina. Kana lang West Philippines. Gusto gyud nila makaganansya, kadako-dako na silang yuta oy. No? Pero nganong ilugon pa gyud ang West Philippines. Apilon pa gyud ang gibutangan na ba yan flag ni Digong ang Binham Rice? Na karon ilahagi daw na. Sumala sa history, ilahagi daw na. Wala pa nasod ang Pilipinas, ilahan na daw na. So, mahala. Inyohan ang kalibutan. So, matod pa dito sa verse 15, sa gawas, ana mga iro, ug ang mga lumayan, ug ang mga makihilawason, ug ang mga mamumuno, ug ang mga magsisimbag mga Diyos-Diyos, ug ang tanang nagahagugma, ug nagabatasan sa pagpamakak. Now, wala siya nagisgot din hinga, usa ka magtotoo, wala ni siya nga kinaiya. Nay panahon nga nahatan ning kinaiya. Kaning Panginoon niya, ug sa gawas ana mga iro, ug ang mga lumayan, ug ang mga makihilawason, ug ang mga mamumuno, ug ang mga magsisimbag mga Diyos-Diyos, ug tanang nagahigugma ug nagabatasan sa pagpamakak. Now, kining pagpamakak is bisan man magtotoo, pwede gyapon nini, no? Makabuatan nini. Pero ang iyang gisgutan din characteristics kini siya sa mga dili magtotoo.
Once nga dili magtotoo, sigurado nga naa sila niini, no? Versikulo 16. Ako, kinsa ning ako diri? Nagasunod ba mo? Si Jesus, no? Ako si Jesus, mao ang nagpadala kaninyo sa akong manulunda uban niining pagpanghimatuod alang sa mga iglesia. Asa nga iglesia ang iyang gisgutan dinhi? Ang 7 churches sa Asia Minor nga makita diri sa Pinadayag kapitulo 2. Atong basahon sa makadyot ug unsa kini? Unsa kini nga mga iglesia? Ang una nga iglesia mao ang Episo. Ang Episo mao kining Turkey karon. Nga din atong nakita mas daghan ang gitawag natog mga Muslim nining dapita. Ang ikaduha mao ang Smyrna. Ang ikatulo mao ang Pergamo. Ang ikaapat mao ang Thyatira. Ang ikalima mao ang Sardis. Ang ikaunom mao ang Philadelphia. O ang ikapito mao ang Laodicea. 7 gyapon ang gigamit sa Ginoo diri, 7 churches, no? O Asia Minor. So, mo ni ang gingon. Ako si Jesus, mao ang nagpadala kaninyo sa akong manulunda uban niining pagpanghimatuod alang sa mga iglesia. Ako mao ang gamot ug ang kaliwat ni David. Ako mao ang masidlak nga bituon sa kabuntagon. Now nganong gitawag yun siya kaliwat ni David? Si Jesus Christ, nganong gitawag siya kaliwat ni David? Nasa sa linya gid ni David, no? Atong makita. In fact, atong nakita din na si Joseph, atong nakita din ha, nasa sa linyada sila ni David. Verse 17, ang Espiritu ug ang pangasawnon nagaingon, o marika, og siya nga nagapatalingog paimna, o marika, ug ang giuhaw pareha ang may tinguha paimna sa walay bayad nga tubig nga nagahatag sa kinabuhi. Naghisgot siya may tungod niadtong mga gitawag pangasawnon. Kinsa ganing pangasawnon? Mga magtotoo. Kita iyatang pangasawnon. Nganong pangasawnon ta? Pag naog niya sa panganod, kita musugat niya sa panganod o mag-uban ta niya ngadto sa ikatulong langit para sa paghinatagay o ganti sa bimatit judgment. Kita ang pangasawnon. Og minsan diri umari ka og siya nga nagapatalingog paingna umari ka. Kinsa ning nagapatalingog? Ang iyang gisgutan, adunay mga tao pa nga positibo. Busa mingon siya diri sa tunga-tunga sa verse 17, ug ang giuhaw pareha. Kinsa ang giuhaw? Ang giuhaw nga iyang gisgutan dinhi katong bisan kinsa nga positibo pa sa pulong sa Dios, especially sa kaluwasan. Bisan dili sila magtotoo kung giuhaw sila, pareha sila. Ang may tinguha, paimna sa walay bayad nga tubig. Bot nga pasabot, ang may tinguha, nagpasabot katong positibo sila sa pulong sa Dios, positibo sila sa kaluwasan, paimna sa walay bayad nga tubig. Unsa ganing walay bayad nga tubig? Ma-remember ninyo ang sa Revelation 22:1 ug 2, ang River of Life. Kinsa kitong River of Life nga gisgutan nito, monument may tungod sa grasya sa Dios nga amahan. Nga ngiyang tubig way pagundang. Bisan kinsa nga gusto nga muinom diha, kainom sila. Believe on the Lord Jesus Christ. Sa diyang mutuo sila, maluwas sila. Sa diyang mutuo sila, dili na sila pag-auhawon pa. So ang grasya sa Dios nga man nagapadayon. Ginabalik-balik ginino tong tree of life ug katong river of life. Busa mingon siya diri ug ang giuhaw pareha ang may tinguha paimna sa walay bayad nga tubig nga nagahatag sa kinabuhi. Balik na po diri ang river of life. Verse 18. Akong pasidan-an ang tanang magapatalingog sa mga pulong sa propesiya nining basahona. Kinsa daw? Akong pasidan-an, kinsa? Ang tanan. Ang tanang magapatalingog sa mga pulong sa propesiya nining basahona. Kinsa maning nagapatalingog? Kamo. Sa dihang nagapaminaw kamo sa libros Pinadayag,
og inyong nasabtan ang gisgutan sa libros pinadayag, propesiya nining basahona, asang basahon? Timaniha, dili entire Bible ang iyang gisgutan dire, kundi ang iyang gisgutan, kinilang nga portion sa Biblia. Yes, kinilang. Kinilang ha? Kining last portion sa Biblia, iyang gisgutan. Yes, kinahanglan nimong basahon ang entero nga Biblia, pero nining panahon na iyang gisgutan, kinilang, kini nga portion. Gikan sa Revelation chapter 1, ngadto sa Revelation chapter 22, verse 21. Ug busa mingon sa diris tumoy, akong pasidanan ang tanang magapatalingog sa mga pulong sa propesiya nining basahona. Kung adunay magadugang niini, bot ni pasabot, kung dugangan pa ning libros pinadayag, kung adunay magadugang niini bisan unsa kaniya idugang sa Dios ang mga hampak nga gihisgutan nining basahona. O kung adunay magataktak o mga pulong gikan sa mga pulong sa basahon nining propesiya, pagataktakon sa Dios ang iyang bahin diha sa kahoy nga nagahatag sa kinabuhi o diha sa balaang syudad nga gisgutan nining basahona. Verse 20. Ang nagapanghimatuod may tungod nining mga butanga nagaingon sa pagkatinuod ako moabot gayud sa dili madugay. Kapila na ginigibalik-balik no nga mobalik gud si Jesus Christ sa John 14 padaan nagsaad na siya mato pa niya ayaw ka mo kagol, ayaw ka mo kabalaka sa balay sa akong amahan adunay daghang mga lawak ug moadto ako sa pagandam og lawak aron alang kaninyo ug kasadihang makaandam na ko og lawak alang kaninyo mobalik ako pag-usab aron bisan asa ako atwa usab kamo. So mao sab iyang gisulti diri no. Ang nagapanghimatuod may tungod nining mabutanga nagaingon sa pagkatinuod ako moabot gayud sa dili madugay. Ngayon dili madugay. Atong nakita ang kasaysayan sa tao mubo lang gid kayo. Og ning diri amin umanhi ka na Ginoong Hesus. Verse 21, the last verse of the Bible. Moning katapusan nga bersikulo sa Biblia. Katapusan nga bersikulo sa libros pinadayag. Katapusan nga bersikulo sa pinadayag kapitulo 22. Mingon dinhi, ang grasya sa Ginoong Hesus magauban sa tanang balaan. Amen. Buting pasabot, ang grasya sa Ginoong Hesus, unsa ganing grasya? Divine provision. Ang divine provision sa Dios both material and spiritual magauban sa tanang balaan. Amen. Mao kanang gisgutan dinhi. Magahatag gyud siya sa tanang grasya. Ug busa kanang Matthew kapitulo 6, 25 ngadto sa 34 naghisgot kana may tungod sa grasya sa Dios nga diin dili gyud kaniya pasmuhon, dili kaniya pagakulangan, kundi providean yun kaniya sa tanan nimong panginahanglanon. O kung sa gisgutan diya sa Matthew 6, iyang gigamit ang langgam. Gitawag a fortiori principles. Nga ang iyang gigamit din ha, tanawan ninyong mga langgam, gikumpara niya ang langgam sa tao. Ang langgam, wala sila nagtanom, wala sila nagpugas, apan ang Diyos nagpakaon kanila. Unsa pa kamo nga mga tao nga may kalag. Subusa, dili kita dapat magakabalaka sa ugma na to, kung sa itong pagkakanon, kung sa itong pagkaimnon, kung sa itong isinina. Kaya ang Diyos, nga diin, nagatanaw ka na to, nahibalo sa atong mga panginahanglanon. Dinitama ng atong pagtuon, hanggang ako tanan sa pagtindog, mag-ampot ta. Amahan na mo nga Diyos, ginauli na mo ang tanang pagpasalamat o pagdaig nga kanimo, bisa man sa imong pulong nga mong ginatunan karon. Salamat Heavenly Father sa katamis dili makatagbaw nga pulong nimo sa diyang among pagatunan. Kanunay nga nagadasig ka namo, nagahagit ka namo sa pagpadayon sa pag-atuon
pag-apply, pagpangalagad nga na kanimo, samtang aniya pa kami nining kalibutan, samtang nagahulat kami sa imong pagpadayag, samtang nagahulat kami sa imong pagbalik. Father God, tabangi kami nga magabarog, stand up for Jesus, standing on the promises, application of Bible doctrine. Tabangi kami, Heavenly Father, nga magkinabuhi, nga uyon diya sa imong kabubuton. Matud pa sa imong pulong, ang nagbuhat og matarong, papadayon na sa pagbuhat og matarong. Kung kami nagkinabuhi man nga nagasunod sa imong kabubuton, Father God, tabangi kami nga magpadayon sa pagsunod sa imong kabubuton. Ginauli na ko ang tanang pagpasalamat, pagdaig, nga na kanimo, tungod kay angayan gud ikaw nga pasalamatan, angayan gud ikaw nga pagadaygon, o kini akong ginauli, pinagi lamang sa pangalan ni Kristo Jesus, among Ginoo, among manluluwas sa among kinabuhi. Amen.